السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامی ٹائم کے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں۔ ساری چاہتیں کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو چاہیں وہ ہو جائے۔ لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں، جیل میں چلے جاتے ہیں، حقیقت ہے یہ۔ کہاں کہاں انسان پہنچتا ہے، پھانسی کے پھندوں پہ لٹک جاتے ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو ساری چاہتیں نہیں پوری ہونے والی ہیں آپ کی، تو اب حل کیا ہے اس کا کہ بھئی ہر خواہش پوری کرو؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، تو بھئی سمجھوتا کر لو۔ کیا خیال ہے؟ جب بھی کوئی مصیبت آئے پہلے تو کوشش کرو مصیبت نہ آئے، اپنی حماقتوں ایسی کام نہ کرو جس سے ٹینشن والا معاملہ پیدا ہو۔ میں نے بتایا تھا نا جمعے کے بیان میں، لڑکیوں سے دوستی لگانا، یہ چیزیں آپ کی ٹینشن میں اضافہ کریں گی، کمی نہیں کریں گی، حقیقت ہے یہ۔ تو یہ کام چرس پی رہا ہے، چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، چرس پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، جب نہیں ملے گی تو پاگل ہوگا نا۔ تو وہ کام، ایسے کام کرنا جس سے آپ غریب آدمی ہو لیکن رہنا اپنے مالداروں کے علاقے میں شروع کر دیا، اس سے ٹینشن بڑھے گی، احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے۔ یار اس کے پاس بھی گاڑی، یار اس کے پاس کروڑا، میرے پاس رکشا، خام خرچ۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ رکشا ہے تو ایسے علاقے میں جاؤ جہاں سب کے پاس کیا ہے؟ رکشا ہے، دکان پکوڑوں کی ہے اور سوچیں کروڑوں کی۔ یہ خام خواہ لوگ ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں۔ میں نے ڈیفنس کے لوگوں کو بھی ٹینشن میں دیکھا ہے، 1000 گز کا بنگلہ ہے، کروڑوں روپے کما رہے ہیں مگر ٹینشن میں ہیں۔ یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، لوگ آتے ہیں کیوں ٹینشن میں کہ پڑوسی کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ ٹینشنیں قدرت کی طرف سے نہیں ہیں، یہ آپ کی اپنی پالی ہوئی ہیں۔ تو نبی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ یار میرے پاس رکشا ہے اور فلاں آدمی قسطوں پہ بھی رکشا خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ 3 دن پہلے صدر گیا میں تو دیکھا فٹ پاتھ پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ بھی لوگ ہیں، نہ گھر ہے نہ بال بچے۔ ایک کنوارے کا فون آیا، ایسے جیسے وہ نہیں ہوتی، کیا بولوں میں، ایسے طنز کر رہا تھا کہ ارے یار کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا، یہ زندگی کوئی زندگی ہے۔ تو میں نے سوچا، میں نے کہا دیکھو وہ جو صدر میں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں نا، ان کو کوئی دے گا رشتہ؟ میں نے کہا تمہیں ابا نے گھر میں رکھا ہوا ہے، روٹی پانی پنکھا سب مل رہا ہے، دعا کرتے ہیں اللہ کوئی انتظام کر دے۔ نہیں کر رہے تو ان لوگوں کو دیکھو جن کو روٹی پانی بھی نہیں مل رہا۔ تو اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے دنیا کے معاملے میں، اس سے آپ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں۔ تو ٹینشن ختم کرنے کی بہت بڑی ذریعہ یہ ہے کہ اگر پھر بھی کوئی مصیبت آ گئی تو تقدیر کا سوچا جائے کہ جو چیز مقدر میں ہے وہ ٹل نہیں سکتی، اور دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں اگر ٹینشن ہے تو وہ بھی عارضی، یہاں کی خوشی بھی عارضی۔ ایک آدمی کے بچے بچھڑ گئے، طلاق ہوئی میاں بیوی میں، بیوی بچوں کو لے کے فرار۔ اب وہ میرے پاس آیا، ایسے بیچارہ، ظاہر ہے بچے تو یاد آتے ہیں، ایسے اس کی حالت خراب، سٹریس۔ میں نے کہا کیس کرو عدالت میں، کہہ رہے عدالت میں کیس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں ملیں گے بچے۔ بہت میں نے حل بتایا، یہ کر لو، تمام حل ناکام۔ میں نے کہا پھر یوں کرو، کیا کرو؟ مٹی ڈالو۔ میں نے کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کا سوچو، وہ عورت ہے، جیل میں ہے، اپنے بچوں سے دور ہے، مزید اولاد بھی نہیں ہو سکتے اس کے۔ تو میں نے کہا تمہارا اگر تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے نا ابھی، تو تم کہو گے چلو بچے نہ ملے لیکن جیل سے تو باہر آؤں، یہی سوچو گے نا۔ اس کا سوچو کہ وہ ایک عورت ذات ہے، کئی سالوں سے جیل کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور عورت کے لیے بچوں سے جدائی وہ بہت زیادہ مشکل ہے، مرد تو برداشت کر لیتا ہے۔ تو میں نے کہا اب جو چیز بس میں نہیں ہے اس پہ غم کرنا فضول، مٹی ڈالو ایسے، اور شادی کرو اور مزید نئے بچے پیدا کرو۔ جب ادھر دوسری اولاد آئے گی تو ادھر سے ذہن آپ کا ہٹ جائے گا۔ کہتے ہیں لوگ تانے دیں گے، بچوں کو بھول گیا۔ میں نے کہا لوگوں کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تانے دیتے رہیں گے، لوگوں کے تانوں کی پرواہ مت۔ جب ایک چیز آپ کے بس میں نہیں ہے تو اس پہ سوچنا کیسا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا نسخہ ہے سکون کا کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا بند کر دو۔ دیکھو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کی ساری زندگی تربیت کرتے رہے مگر وہ کافر نکلا۔ آخری وقت میں نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے پر کتنا پیار آیا کہ میری کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء،
मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। पैगंबर को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है, बहुत ज्यादा, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम को थी ना अपने बेटे से। कितना दर्द होगा उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम के दिल में, कैसे तड़प रहे होंगे, लेकिन बेटा बाज ना आया। वहाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुगरकीन, एक मौज आई और उसको गर्क कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, इन्नब्नी मिन अहली, ऐ अल्लाह मेरा बेटा मेरे अहलो अयाल में से है, तूने तो वादा किया था तू मेरे अहलो अयाल का ख्याल करेगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरे अहल में से नहीं है, इसका अमल ठीक नहीं है। फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, दोबारा ये सवाल मुझसे मत करना। अब ये नहीं कि नूह अलैहिस्सलाम बैठ गए और ये क्या हो गया और ये तो बढ़ गया, बस नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन इस्तिग़फ़ार किया, अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म, ऐ अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूं ऐसी चीज की, मैं तुझसे ऐसा सवाल करूं जिसकी दलील मेरे पास नहीं। बस भूल गए। अब ये थोड़ी कि रोते रहे बैठ के, भाई जो चीज बस में नहीं है छोड़ दो। तो हम बहुत सारी चीजों की टेंशन लेते हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, बैठ के खामखा में परेशान है, भाई तुमसे पूछ के थोड़ी महंगा हुआ है। गम करने से अगर वो सस्ता हो जाए तो रो। मेरे पास थी कावासाकी जीटीओ 125, आपको पता है क्या बाइक थी वो, हमने भी बड़े शौक वाले हैं एक जमाने में। मैं उसमें पेट्रोल ठीक ठाक डलता था। अब जब पेट्रोल महंगा होता तो सबसे ज्यादा मुतासिर मैं होता था इससे। 50 वालों को कुछ नहीं होता था। तो मैं एक दफा पेट्रोल पंप गया, मैंने पेट्रोल डलवाया उसमें, तो उसने कहा वो 5 रुपए पर लीटर बढ़ गया है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने साथ वाले से कहा, मैंने कहा यार ये क्या मजाक है यार, हर थोड़े दिन बाद 5 रुपए बढ़ रहा है, तो आपको गुस्सा नहीं आया? उसने कहा सिर्फ मेरे लिए थोड़ी बढ़ रहा है, पूरी कौम के लिए बढ़ रहा है ना। तो मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा मेरे अकेले के लिए बढ़े तो मुझे गुस्सा है, सबके लिए बढ़ रहा है तो चलो ठीक है। उस दिन के बाद से अब तक पेट्रोल बढ़ने पर मुझे गुस्सा नहीं आया। मैं यही कहता हूं यार मुझे टेंशन लेने से क्या मिलेगा, 100 रुपए लीटर बढ़ जाए, ज्यादा ज्यादा ये होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो गाड़ी बेच दो। भाई नहीं, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है, गाड़ी बेच दो, दोबारा आ जाओ, टैक्सी पे आ जाओ, फिर भी है तो फिर रिक्शे पे आ जाओ, फिर चिंची पे आ जाओ, फिर पैदल हो जाओ। जो चीज इख्तियार में नहीं है उसकी टेंशन लेना हमाकत है। बात आ रही है समझ में? इसी तरह याद रखो, औलाद की तरबियत का मामला है। हमारे यहां जो लोग नए नए दीनदार बनते हैं या पुराने भी, वो चाहते हैं मेरा घर 100% खुलफाए राशिदीन जैसा बन जाए, जबकि बेगम पे कंट्रोल नहीं होता, वो अलग सिमत में जा रही होती है। अब आपने डंडा चलाना शुरू कर दिया, बच्चे बागी होना शुरू, वो बजाय दीन पे आने के अब्बा को मखंचू समझना शुरू कर देते हैं और बगावत फैलती है। तो भाई आप एतदाल से तरबियत की कोशिश करो, हो गई ठीक है, नहीं हुई हमसे नहीं सवाल होगा, हम जो कर सकते थे हमने कर लिया। तो हमने ना बहुत सारी चीजें, ये हो रहा है मुआशरे में गलत, ये हो रहा है, वो वाले वो जमात क्यों आ गई, वो जमात क्यों आ गई, वो फला फिरका क्यों बढ़ रहा है, ये वाले क्यों कम हो रहे हैं, वो जोर से आमीन क्यों कह रहे हैं, वो आहिस्ता आमीन क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना, वो रफुल यदैन क्यों कर रहा है, वो रदल क्यों नहीं कर रहा। मेरा एक उसूल है, मैं जब किसी टॉपिक पर बयान करता हूं तो मुझे जब भी कोई ऐसे इख्तलाफी मसाइल पर बयान होता है ना, तो अक्सर लोगों के फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आना शुरू होते हैं, आपने जो ये बयान किया इसमें ये वाली बात, हालांकि उस बात का जवाब उसमें मौजूद होता है। तो मैं फिर मजीद जवाब नहीं देता, मैं कहता हूं पूरा बयान सुने। वो फिर जवाब भेजते हैं कि हमने पूरा बयान सुना है, मैं कहता हूं दोबारा सुने। कहते सुना तो है, मुझे जवाब नहीं मिला, जबकि मुझे पता होता है जवाब उसमें है। मैं कहता हूं फिर तीसरी बार दोबारा, क्योंकि इससे ज्यादा कि हम मुकल्लफ नहीं है। अब यही थोड़ी कि एक ही चीज को लेके फिर वही सवाल वही जवाब वही सवाल वही जवाब, पब्लिक के पास तो टाइम है, वो तो करते रहेंगे और आपकी सलाहियतें बेकार जाया होती रहेंगी। भाई हम जब एक टॉपिक पर बात की, पूरा कवर किया उसको, मुझे अच्छी तरह मालूम है आपके इन तमाम सवालात का जवाब उसमें मौजूद है। अब बार बार सवाल करोगे तो हम नए सिरे से जवाब देके टाइम जाया, ये टेंशन है खामखा की क्यों पाले? टेंशन पता है क्या होती है? टेंशन ये होती है कि यार इतनी तफसील से मैंने बयान किया फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा, हाय ये क्या यार, ये क्या है। इससे आप खामखा में आपके सर के बाल गायब होते रहेंगे। तो हम यही कहेंगे, अल्लाह हमसे जो हो सका था हमने कर दिया, अब समझ में आना समझाना किसके बस में है? अल्लाह के बस। नबी की बात सबकी समझ में नहीं आई, और अल्लाह ताला ने नबी को कितनी तसल्ली दी है कुरान में। नबी को बार बार कहा कि आप जो समझा रहे हैं फिर भी ये नहीं समझ रहे तो टेंशन ना लें। क्यों? नबी को अगर ज्यादा टेंशन होगी तो काम कौन करेगा?
कुरान में सैकड़ों आयतें हैं जो सिर्फ तसल्ली पर मबनी हैं, जिनमें नबी को क्या दी जा रही है? तसल्ली। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी हिदायत के पीछे आपकी जान ही हलाक हो जाए, यानी गम से। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान होते थे कि इनको मैंने मोजज़े भी दिखा दिए और मैंने बताया कि ये बुत हैं जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, हर तरह से समझा दिया, ठीक है। और मेरी 40 साल जिंदगी भी इन्होंने देखी कि जिंदगी में कभी मैंने झूठ नहीं बोला, अमीन और सादिक मशहूर हूं। और ये पैगंबरों का इंतजार भी कर रहे थे कि एक नबी आने वाला है। सब चीजें हो गई फिर भी नहीं मान रहे, तो टेंशन तो होती है ना। तो कुरान नबी को क्या कह रहा है कि मजीद टेंशन लें? ना ना ना, कुरान टेंशन क्या कर रहा है? काम। ना ना ना, टेंशन ना लें, टेंशन ना लें। मां अंत अलैहिम बिमुसैतिर, आप इन पर निगहबान नहीं है, दारोगा नहीं है, गन पॉइंट पे नहीं लाएंगे आप किसी को, आपसे सवाल नहीं होगा। आप बल्लिग मा उरसिला इलैका मिर रब्बिक उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, आपका काम है पहुंचाना। यहां तक कि अपने सगे चचा ईमान नहीं लेकर आ रहे, जिन्होंने आपको पाला बचपन से। चलो वो तो दुश्मन थे, वो ईमान ना लाए तो इंसान सब्र करता, ये तो दुश्मन है। अपने सगे चचा जिन्होंने बचपन में पाला, कफालत की आपकी, 3 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकॉट किया है कुरैश ने, खाना पीना बंद कर दिया, शुआबे अबी तालिब की घाटी में बंद कर दिया बनी हाशिम को, कि इनका 3 साल तक कोई लिंक नहीं होगा इनसे, ताकि ये रुजू करें अपने दीन से। अबू तालिब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस घाटी में बंद हुए, ईमान नहीं लाए मगर अपने भतीजे का साथ दिया। इतने अच्छे चचा लेकिन ईमान नहीं लाए। कैसा नबी का दिल कुड़ता होगा? होगा कि नहीं होगा? मौत के वक्त आके नबी ने कहा कि एक दफा कलमा पढ़ लें, ताकि क़यामत के दिन आपकी बख्शिश कर सकूं, सिफारिश कर सकूं, आपकी अल्लाह से बख्शिश की दुआ कर सकूं। कैसा दिल मचलता होगा ना। अबू तालिब को ख्याल आया कलमा पढ़ने का। कुरैश के जो सरदार थे उन्होंने अबू तालिब को देखना शुरू कर दिया कि कलमा, कितना गुस्सा आया होगा नबी को उन सरदारों पे कि मेरा चचा जिसने मेरी इतनी कफालत की, मुझसे इतनी मोहब्बत की, आज वो मेरे सामने जहन्नम की आग में दाखिल हो रहा है और ये कमबख्त खड़े हुए उसको वरगला रहे हैं। अबू तालिब ने चंद अशार गए कि अगर मुझे ये डर ना होता कि अरब कहेंगे कि सारी जिंदगी इस्लाम नहीं लाया, मौत के वक्त मौत के डर से बाप दादा का दीन छोड़ दिया, ये डर ना होता तो आए मोहम्मद आज मैं तेरी आंखें कलमा पढ़ के ठंडी कर देता। लेकिन इसको उन्होंने गैरत का मसला बना लिया कि मैं मरूंगा तो सरदार कहेंगे कि ये एक जबान वाला नहीं है। जबान तब्दील कर ली इन्होंने। करना था तो पहले ही मान लाता ना, अब क्यों? और वलक़द अलिमतु बिअन्न दीन मुहम्मदिन मिन खैरि अदियानिल बरियति कुल्लिहा, मुझे यकीन है कि मोहम्मद जो मेरा भतीजा दीन लेकर आया है तमाम दुनिया के दीनों में सबसे अफजल है। लौलल हिदारू लौलल मलामतु औ हिदारू मसब्बतिन, अगर मलामत का खौफ या लोगों के बुरे भले कहने का खौफ ना होता तो आज मैं अपने भतीजे की आंखें ठंडी कर देता। कैसा दिल कुड़ा होगा मेरे भाई, कैसा, जिसको जहन्नम की आग का यकीन है और उनको मालूम है कि मेरा चचा जहन्नम की आग में दाखिल होने वाला है, कैसा तड़प रहे होंगे। और अबू तालिब की आंखें बंद हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गमजदा हुए, अल्लाह ने फिर क्या दी? तसल्ली की आयतें कि टेंशन ना लो। ये मैं आपको क्यों वाकया सुना रहा हूं कि जब इतने बड़े बड़े गम के वाकयात में अल्लाह टेंशन लेने को पसंद नहीं कर रहे, तो हमारी छोटी छोटी उसकी पकौड़े की दुकान चल गई, मेरी दुकान बंद हो गई, उसको सवारी मिल गई है भाई रक्शे में, मुझे सवारी नहीं मिली। इन चीजों में टेंशन लेने का क्या मतलब? बहुत मुश्किल है यार, क्या करें यार। हमारी टेंशन यही होती है ना यार, सेटिंग वहां चल रही थी, अपन ने रिश्ता वहां तय कर दिया। ये कोई टेंशन की चीज है? टेंशन तो वो है जो नबी को हुई थी, यही टेंशन है आजकल। तो नबी को किस कदर गम हुआ होगा। गैरत भी है नबी में, हया भी है, मोहब्बत भी है, लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं? टेंशन ना लें। क्यों? वही उसूल जो मैंने आपको बयान किया कि जो चीज इख्तियार में नहीं है उस पर टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इन्नका ला तहदी, आयतें नाजिल हुई, मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, ऐ मोहम्मद जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको हिदायत देने के मालिक नहीं है। मोहब्बत अलग चीज है, हिदायत हमारे हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। अब अगर नबी उसी गम को लेके बैठे रहते तो कहां से दावत और तबलीग का काम होता?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب جو اتنی خدمت کرتا تھا آپ کی کرتے تھے اور اتنا کچھ انہوں نے کیا، کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، کتنا کام آئیں گی کہ جہنم کے نچلے طبقے سے اللہ اٹھا کے اوپر والے طبقے میں لے آئے، اور پاؤں میں صرف آگ ہوگی مگر اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی۔ ابو طالب پورے جہنم کی آگ میں نہیں ہوں گے، صرف ان کے پاؤں جہنم کی آگ میں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کافر کی نیکیاں کام تو آتی ہیں مگر عذاب کم کرنے میں، عذاب ختم کرنے میں نہیں۔ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، دلائل کی انبار لگا دو پھر بھی لوگ نہیں مانتے، اور فرقواریت، ایک دوسرے پہ تان و تشنی، گھریلو حالات میں گڑبڑ، تو اس میں اگر آپ ٹینشن لینا شروع کر دو گے تو پھر سوائے ڈپریشن کی گولیوں کی ایک نئی ٹینشن لگ جائے گی۔ جس دن گولی نہیں کھائی اس دن عجیب سا ہو گیا۔ ڈپریشن کا مریض کو جس دن گولی نہ ملے وہ خود گولی کی طرح بن جاتا ہے، وہ پھر کئی لوگوں کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں اس سے بات چیت کے بعد۔ تو اس لیے میرے بھائی دو چیزیں یاد رہیں گی، ایک نیند اور دوسرا ٹینشن جتنا ہو سکے، پھر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے 100% ختم ہو جائے۔